Gipalig-on ang nutrition program sa Barangay Magunbon pinaagi sa feedback session nga gipahigayon sa San Carlos City Nutrition Council kabahin sa resulta sa monitoring and evaluation of local level plan implementation niadtong Mayo 14, 2026. Din mitambong sa kalihukan ang mga opisyal sa barangay, miyembro sa Barangay Nutrition Committee, Barangay Nutrition Scholars o frontline workers. Tumong sa maong kalihukan nga ipresentar ang resulta sa ebaluasyon ug maghatag rekomendasyon aron mas mapalambo pa ang implementasyon sa nutrition program sa maong barangay. Din gipasiugda usab ang kamahinungdanon sa regular nga BNC meetings, maayong dokumentasyon ug padayon nga pagbansay sa mga miyembro. Giinganyo jud namo ang mga kada barangay nga dapat naa jud ato ang nutrition corner. Adto jud ang mga makabalo ang mga members sa itong barangay ba nga naa day taan na active atong nutrition program. Hopefully sa Barangay Magunbon padayon sila nga mag-improve. Gilauman nga pinaagi sa panaghiusa og koordinasyon, mas mapauswag pa ang mga programa sa nutrisyon ug kahimtang sa panglawas sa komunidad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.